पामीला कपूर भारत की मशहूर सहाफ़ी और औरतों के हुकूक के लिए अपने काम की वजह से मरूफ हैं। उन्होंने हाल ही में अपने शौहर की मदद से भारत में कॉल गर्ल बन जाने वाली घरेलू लड़कियों के इंटरव्यूज़ किए हैं ताकि पता चले कि आखिर बाइज्जत ज़िंदगी जीते जीते कोई लड़की कैसे इस गड्ढे में जा गिरती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं मिलता। पामीला का कहना है कि भारत में शादीशुदा औरतें, कॉलेज की लड़कियां, उस्तानियां और ऐसी औरतें कॉल गर्ल बनी हुई हैं कि सुनकर यकीन नहीं आता। भारतीय मुआशरती का ये रुख दिखाने के लिए अपने क़ारीन के लिए ये इंटरव्यूज़ पामीला के शुक्री के साथ शाये कर रहा है इदारा। 20 साला कांति एक सादा दरमियानी शक्ल व सूरत की लड़की है। उसका कद काफ़ी छोटा है, जिस्म पतला मगर मुतवाज़िन है, मामूली मेकअप करती है, सी कदर शर्मीली है और मील मिलाप से गुरेज करती है। 10वीं जमात तक तालीम हासिल करने के बाद इसने एक प्राइमरी स्कूल में मुलाजमत कर ली है और उसके साथ साथ वो ट्यूशन भी पढ़ाती है। ये सिलसिला 3.5 साल से चल रहा है। तनख्वाह 150 रुपये मिलती है। उसने कॉल गर्ल के तौर पर काम 2.5 साल से जारी रखा हुआ है, जिससे 300 रुपये माहाना कमाती है। कांति निचले मुतवस्सित खानदान से ताल्लुक़ रखती है। इसका वालिद एक फैक्ट्री में वेल्डर है और उसकी तकरीबन 350 रुपये माहाना आमदनी है। इसकी तालीम 8 जमातों तक है। कांति की माँ जो फौत हो चुकी है सिर्फ 6 जमातें पढ़ी हुई थी। कांति अपने वालिदैन की दूसरी औलाद है। उसका एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन है। वालिद चूंकि मैट्रिक नहीं कर सका था, जिसका उसे शदीद एहसास था, इसलिए वो अपनी औलाद को मियारी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाने का ख्वाब देखा करता था। यहां पहुंचकर कांति रुक गई। मैंने मजीद कुछ बताने के लिए कहा। वो तैयार तो ना थी, मगर मेरा इसरार और मिन्नत समाजत बढ़ी तो वो अपनी जिंदगी और बचपन से लेकर अब तक के तजुर्बात बताने पर आमादा हो गए। चुनांचे इसने बताना शुरू किया। जहां तक मुझे याद पड़ता है, बाप के घर में शुरू ही से गुर्बत ने डेरे डाले हुए थे, लेकिन मेरे वालिदैन के बाहमी ताल्लुकात बिल्कुल खुशगवार थे। हमने उन्हें लड़ते या एक दूसरे को बुरा भला कहते हुए बहुत कम पाया। अलबत्ता खाने पीने और पहनने की अशिया की हमारे यहाँ हमेशा ही किल्लत रही। इसी वजह से मेरी वालिदा बहुत झंझलाती और मगमूम रहती। फिर भी मेरे वालिद हमें अच्छी और महंगी तालीम दिलाने पर कमर बस्ता थे। उन्होंने हमें एक कानूनत में दाखिला दिला रखा था। उनकी तनख्वाह का निस्फ हिस्सा तो हमारी यूनिफॉर्म और फीसों की नज़र हो जाता, बाकी जो कुछ बचता इससे रोटी कपड़ा अलिफ वर दीगर लवाजमात बमुश्किल पूरे होते। मुझे ये भी याद है कि कई दफ़ा हमें रात का खाना खाए बगैर सोना पड़ता। इससे मेरी माँ बहुत दुखिया हो जाती। फिर भी मजमूई तौर पर हम एक मुतमईन और खुश घराने के अफराद थे। मेरे वालिद के औकात कार बहुत तवील थे। जब वो थके हारे घर वापस आते हम पर निस्फ से ज़्यादा नींद तारी हो चुकी होती। मुझे अपनी माँ और बड़े भाई से बहुत लगाव था। मैं चूंकि कम उम्र थी, इसलिए मेरी समझ में न आता कि हमारे पास मेरी दीगर क्लास फेलोज की तरह पहनने और खाने को काफ़ी कुछ क्यों नहीं है। क्या ये मेरे वालिद के पास दौलत कम होने की वजह से है? ऐसा क्यों है? मैं अक्सर जिद करती और शोर मचाती कि मेरे पास पहनने के लिए अच्छा फराक होना चाहिए और खाने को केक पेस्ट्रियां होनी चाहिए। मेरे रोने और बसूरने को सिर्फ मेरा बड़ा भाई अच्छी तरह महसूस करता, चुनांचे वो अपने हिस्से के खाने में से भी मुझे कुछ दे देता और अपनी शर्ट और शॉर्ट्स पर आने वाला खर्च बचाकर मेरे लिए फराक ले आता। मुझे इस वक्त इस चीज़ का एहसास न होता। मुझे इन बातों की समझ इस वक्त आने लगी जब मेरी उम्र 9 साल हो गई। फिर मुझे ये भी पता चलने लगा कि उम्मी आम तौर पर इसलिए फाका करती है कि इसके शौहर और बच्चों को काफ़ी खाना मिल सके। वो बहुत कमज़ोर और थकी थकी दिखाई देने लगी क्योंकि सारे घर का काम उसे तन्हा निपटाना पड़ता। वालिद जब काम से वापस आते तो वो भी झंझलाए हुए होते थे। अगर हम शोर मचाते तो वो सख्त डांट डपट करते। वो बड़े बेटे से बहुत मोहब्बत करते, इसलिए वो कभी कभार सिर्फ इसी को खुलाने के लिए कुछ न कुछ लेकर आते, लेकिन बड़ा भाई मुझे इसमें हिस्सादार बना लेता। खाने पीने की चीज़ों की किल्लत के बावजूद हम एक खुश घराना ही थे, लेकिन फिर हम पर एक आफत टूट पड़ी।
اپنے بچپن کے غمناک واقعات اور تلخ تجربات کا ذکر کرتے ہوئے کانتی نے کہا کہ میں اس وقت 9 سال کی تھی کہ میرا بڑا بھائی جو 11 سال کا تھا 4-5 روز شدید بخار میں مبتلا رہنے کے بعد فوت ہو گیا۔ اس کی اچانک موت والدین اور خود کانتی کے لیے خوفناک دھچکا تھی۔ باپ کی تو گویا کمر ہی ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد ماں کی صحت تیزی سے بگڑنے لگی اور چند سال کے اندر وہ بہت ہی کمزور ہو گئی۔ کانتی نے کہا کہ اس نے اپنے باپ اور ماں کو اکثر یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہمارا متوفی بیٹا ہماری امیدوں کا مرکز تھا، ہم سمجھتے تھے کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کر کے اچھا روزگار پائے گا، ہماری دیکھ بھال کرے گا اور چھوٹے بھائی اور بہنوں کا بھی سہارا بنے گا۔ اس کی ماں پر غم و اندو کے اتنے دورے پڑتے کہ کچھ کھاتی پیتی نہ تھی اور کئی راتیں جاگ کر گزار دیتی، کبھی کبھی بے ہوش بھی ہو جاتی۔ والد اپنی تھوڑی تنخواہ کی وجہ سے اس کے علاج معالجے، آرام اور مناسب خوراک کا اہتمام نہ کر سکتا، اس طرح اس کی صحت مسلسل بگڑتی چلی گئی۔ کانتی نے اپنی داستان غم جاری رکھتے ہوئے کہا، ہم پر دوسری بڑی آفت میرے بڑے بھائی کے انتقال کے 4 سال بعد اس وقت پڑی جب ماں کا انتقال ہو گیا۔ اس کی موت بھی ہمارے لیے بہت بڑا سانحہ تھی۔ ہم بچے جب اسکول گئے ہوئے ہوتے اور باپو فیکٹری میں ہوتے تو ماں مختلف چھوٹے موٹے کاموں کے لیے اندر باہر آتی جاتی رہتی۔ اس دن بھی ماں غالباً مارکیٹ گئی ہوئی تھی یا ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ واپسی پر وہ سڑک پر گر پڑی، سر میں شدید چوٹ لگی اور خون بہنے لگا، ہسپتال پہنچائے جانے سے پہلے ہی دم توڑ گئی۔ اس وقت میں تقریباً 13 سال کی تھی۔ میں اور میری چھوٹی بہن بے حد روئیں۔ چھوٹا بھائی بمشکل 7 سال کا تھا۔ ماں کی موت کا سن کر وہ سکتے میں آ گیا۔ باپو کو شدید صدمہ پہنچا، وہ ہر وقت مغموم رہنے لگے اور ہم سے بھی بے پرواہ ہو گئے۔ ہم سے زیادہ محبت کا اظہار کرنے کی بجائے انہوں نے چپ رہنے کا رویہ اختیار کر لیا، کبھی کبھار کوئی سرسری بات کر لی تو کر لی، پھر طویل خاموشی چھا جاتی۔ اس پر ہمیں ماں کی یاد مزید ستانے لگی۔ اس طرز عمل کے باوجود بھی باپ کی خواہش تھی ہم کانونٹ میں اپنی تعلیم جاری رکھیں۔ مجھے اپنی تعلیم کے ساتھ گھر کا کام کاج بھی 13 سال کی عمر میں سنبھالنا پڑا۔ میں کام کے بوجھ کو شدت سے محسوس کرتی اور باپ کی مالی مشکلات کو سمجھے بغیر ہی بار بار اس سے گھر میں ایک نوکر رکھ لینے کا اصرار کرتی۔ میرے مطالبے پر وہ پریشان ہوتا رہتا۔ ایک دن اس نے بتایا کہ وہ کوئی ایسا انتظام کرنا چاہتا ہے جس سے ایسا ہو جائے کہ ہم دونوں بہنوں کو گھر میں تنہا نہ رہنا پڑے اور گھر کے کام میں مدد بھی ملے۔ بالآخر انہوں نے ایسا انتظام کر ہی دیا، مگر اس انتظام نے ہماری زندگیاں تباہ کر دیں۔ کانتی کے ساتھ کیا ہوا ہم مزید آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں مزید اچھی ویڈیوز کے لیے۔